Maudi ay ni ang bansang Pinas kung diin ko nagpuyo. Ako di ay sa walao handang mag-entertain para sa inyo. Well, diri na punta sa baybayon kay 16 years na ko nagpuyo dinhi. Karon pa ko nakasuroy aning dapita nga duura man unta ni Samua. Maka-amaze jud kaayo ang view. Nindot kaayo kung actual ninyo pod makita. Pribado ni siya nga beach nga wala na sad kaayo na atiman. Sige ra man unta ko og kulong sa muang payag karon kay nalakwatsera na gamay, dala ko ginapod ginagmay. Ang mga rock formation, dagko kayo og bago ka makaabot sa daplin jud sa baybay, mulusot pa ka sa kipot nga agianan para makaabot sa may balas nga dapit. Pag abot namo sa baybayon, murag nahunong kadiyot ang oras. Tinaw kayo ang tubig og makarelax kayo ang hangin. Makaingon jud ka nga worth it ang pag-ani bisan duura di ay kaayo sa among lugar. Ang mas nakapadani pagid nako kay naay gamay nga isla nga makita sa tunga sa dagat. Layo gamay siya tan-awon pero mo'y nakahatag og mas nindot nga view sa lugar. Murag postcard ang imong makita kung mutan-aw ka sa palibot. Lingaw pud kaayo magtan-aw sa mga balod nga hinay ra kaayo mohapak sa baybayon. Makapahilom sa hunahuna og makapawala sa kakapoy. Usahay ang pinakasimple nga lugar, mao pa gyud ang pinakanindot nga tambayanan. Na-realize na ako nga daghan pa di ay kaayong mga lugar nga wala pa nako nasuruyan bisan dugay nako nagpuyo dinhi. Ug usahay dili kinahanglan mo layo para lang makakita og katahom. Ang ato rang palibot daghan na di ay kaayong ma-offer. Kung makaagi mo ani nga dapit, ayaw jud ninyo palampasa ang higayon nga masuruyan ni. Basig parehas mo nako nga dugay nang nagpuyo dinhi pero karon pa nakadiskubre ani nga hidden gem. Sa tinuod lang kinahanglan lang gid nato mo gawas og mangita og bag-ong lugar aron ma-refresh ang atong huna-huna. Dili man kinahanglan mahal ang laag basta naa kay ma-enjoy nga view og makaginhawa ka og preskong hangin. Dako na kaayo na og kalipay. Padayon lang ta og discover sa mga nindot nga lugar sa atong sariling nasod. Basin ang sunod na akong maadtuan mas nindot pa ani. Og kung ganahan mo sa akong mga laag ug adventures, ayaw kalimot sa pag-follow, like og share. Magkita-kita ta sa sunod na akong video.